हेलो गाइस मोलिपन वेलकम टू ब्लॉग। तो आम जाऊे ए माहाला मांडा को देखीते पूरा पूरी ग्रुप केत अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 जन पाखापाखि जाऊँ माहाला मांडा को देखीते राति 12 टाइम तो देखा चला शिखी भल मना कर तू मो गाड़ी चल पारिबुनी मो गाड़ी सिचुएशन जा बर्तमान बे क्लच तार मोर बंधा आईजी तू माने मोर शूटिंग के करियो तू दी जन जाओ तुम दी जन जाओ आ बढ़िया शंकर बढ़िया ए चलो 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 आड़ो काड़ो नी ए चलो हेलो गाइस एबे बा केडी बुलिया पाई बे समस्त जदी ब्लॉगर होबो ब्लॉगर भाई सब किस करिए जीवन जीवनी ए टाड़ी नहीं चलो ए टाड़ी नहीं चलो ए चलो टाड़ी नियो चलो एमिते राती रे जे समुद्र जीवार जे मजा ए गोपाल आसनो आमे जानि जे जाइतो सेटा तमे माने जानि दियो जखन एटी निपन ब्लॉग ताको ब्लॉग हे सो माइला ये दो चलो 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 ए चलो गाड़ी स्टार्ट बसो बसनु हे बसो बसिया बसिना सिना बसिया ए गोपाल आसलो न मोदी हे सी पूरा पूरी माने अलगा ट्रीटमेंट लगी माहाला मांडा को धिनिक आसियो ना किस किस थंडा होनी सका उठी अंडा खाईद थंडा बाहर जीव किस आउ जन किए बस बस मना ना धर हेलो गाइस तू हेलो गाइस करना चलो कहीं चलो आम पछड़ जा चलो तू किस नुड हसु गाड़ी देखी मोर बिना लाइट रो ए पूरा 8 बंद जा हां से केते जण भाई सेटर 3 जण 3 3 6 3 9 3 12 2 14 का दिए माने अच्छा पछड़ रे लेडा लागी जाजी माहाला मांडा को थिनी के आसी ए मुड़िए ए आस्ते ही जाओ रे आस्ते आस्ते बे बारण नहीं आज बापू आउ जन ए का दिस माने आउ जन आज आई से राज्य को छन आई भांगो बिलापू तापरे आसी गंजे माइला तो पूरा दूर से गाडर बसी माने फोटो ए ना दरकार आइछ माने स्पीड चले जाई किसो लाभ होनी हबो हैं काना से काम था काम था ना स्पीड जन ठीक है नने बस पड़ेला ना बस गेला ना उदी ट्रेन फेल होला ना ट्रेन ला चाय चाय भारी हो ओ रघुड़ा बदन कागू रघु क्या आसियो ना आइछ ना ना बोले माने कां दियो न मरिया आउ जन हैं आसी भाई रातिर माहाला मांडा पाइए ना बे से चलौ जोंदी झगड़ा मड़ा हम यदि 4-5 गाड़ी ठिया लोक डोरी जी एटा तो सतर 3-5 गाड़ी 3 जण ना हाँ लोक डोरी जी बे बुली पदे कह बुल्ली के दिन मंगल बुल्ली बेलू के कलेक्शन करियो ना हाँ आमर तो सब गोटे वर्ष हो सब भाई मागी थाला के सब भाई तय माइ से देन ना हां लामर भांग हो हां पैसा सब गाँ मांगण करिए ना आइछो ना गाँ गाँव हम कारण तुम हेटी तो रास्तार बजे आमर हेटी रास्तार बजे गाँ मांगण मजा आसे गाँ मागण होसी हबन काना झगड़ा पड़ा को दुनिया पाला चली उठे सेठी नाचियो जा को सेठी तो गाई जहाँ भी हो आग को होली आसुचे होली उपलक्षे आपको शुभकामना रंग रंगई दिंतु आपण जहाँ को रंगे था तो ठीक तो रंगेबे आम किंतु रंगेबानी आउ रंगे लुंडा हजि जाए अधा बाट से जाऊे रंगे लुंडा को आनते बाजू बाजू गाड़ी ना कि ना तथा से रथ चली आउरियाटार भी 2 जण बसे टाणी गोट दे एमाने गांधी हाइबे बे ये हजिले ना फोन कर मोबाइल तू माले फोन करने भाई ये टाउटरी नहीं सीधे ना ना आसो रात बस ग्यारंटी नहीं ना ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଶୋଇବି ପୁରା
ସେଗୁଡ଼ା ଧାସି ଯାଉ ପାଖାପାଖିର ରହନ୍ତି କି କିସ କରିବେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ପିଢ଼ି ତାକୁ ଯେ ଖେଳୁ ଦେଇପାରିବୁନି ତୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କିସ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ପିଇଛନ୍ତି ଏଇର ପିଇବ ଯଦି ରୂପାଳାଇ ନେଇଯିବ ସମୁଦ୍ର ଜହ୍ନ ରାତି ଦେଇଛି ବସିଯିବ ପିଇଦବ ସେ ମଜା ହେଠି ଅଲଗା ଯାହା କରୁଛ କର ରହିପାରିବେନି ଆଉ ଫୋନ ଉଠେଇବନି ଇଏ କିସ ଆସୁ ଆରୁଆଡ ହୋଇଗଲି ଡାଉଟ୍ରି ଆସିଗଲା ଏବେ ତ କି କୁଆଡେ କଥା ହେଇବେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ରହିଗଲି କି ଦିଅ ମତେ କହିଲେ ଯେ ରାଜୁ ଭାଇ ମୁଁ ଇଏ କରିବା ଆସିବ ନାଇଁ ଟାଟ ହଉନି ଆରୁଆଡର ଛିଡ଼ା ଠିଆ ହୁଅ ବେ ଠିଆ ହୁଅ ଛିଡ଼ା ହବ ହସୁଛନ୍ତି ଏଇ ହାସ ଠିଆ ହଉନା ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଗରେ ଛାଡିବ କନକୁ ନା ହଁ ଯିଏ ସାଇଡ କାଟୁଛି ତାକୁ ଆଗରେ ଛାଡିବା କଥା ଶାକାହାରୀ ତାକୁ ଆଗରେ ଛାଡିବ ଏଟା ସତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହଉଛି ଆଇଁଷ ଲୋକ ଯିବେ ବାରଣ ଏଳୁଛି ନାଇଁ ରୋଗ ଆସନ୍ତ ହେ ସଙ୍ଗରୁ ଯିବେ ସେ ଖାଲି କଣ୍ଟା ଟିଆ ଦରକାର ମାନେ ଆଗ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଲେ ସବୁ ଠିକ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତ୍ର ପ୍ଲାନିଂ କରିଦବା କରିଦେବ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବ ବାହାରି ଯା ସମସ୍ତେ ବଳେଇ ତମେ ଥିବ ନା ବଳେଇ ଥିବ ଥିବ ଆଉ ତମେ ବାହା ସାହା କେବେ ହବ ଆଉ ବାହା ହବ ନା କିସ କରିବ ଏଇ 28 ତାରିଖ ପଳେଇବ ତା ବାରଣ ରହିବନି ଦେଖିବା କାଲି ଫାଇନାଲ ହବ ବାରଣ ରହୁନ ମଜା ମସ୍ତି ଗୋଟେ କରିବା ସମୁଦ୍ର ଯିଆ ଗାଧେଇରେ ସମୁଦ୍ର ମଜା ଆସିବ ହଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରଖୁନ ଗାଧେଇବ ସେ ଆଗରୁ କି ମଜା ହେଲା ଅଧରାତ୍ର ଭାଇ ସତ ସିଏ ଯେ ମଜା ତୁ ତ ଶଙ୍କର ଆସିନୁ କେବେ ଏଇଠି ରହିଥିବ ବୋଧେ ଅଗସ୍ତି ଛକ ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ହଁ ଅନମ ପାଖର ହଁ ଫୋନ କରନି ଅନଙ୍ଗ ଯିବା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲେ ବାପୁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଯିବା ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲେ ବାପୁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଯିବା ସେ ଗଲା ଟିକେ ଠିଆ ହବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନାହିଁ ତା ଗାଡ଼ି ଆଉଛି ଆଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉଟ୍ରି ନେସି ଦେଲା ଆମକୁ ବହୁତ ଆଉଟ୍ରି ନେସି ଦେଲା ହଁ ମାରିଆ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ଦଉନ ବହୁତ ଆଉଟ୍ରି ନେସି ଜୁଟିକି ମାରିଆ ଧରି ଯାଉ ନାଟକ କରିଦେଲା ହେ ସେ ନାଟକ କରିଦେଲା ଭାଇ କହନା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବହୁତ ଆଡ କାଢିଦେଲେ କହନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗେ ଲୁଟାକୁ କେରେ ଉଠେଇତେ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ତ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛି ନା କିସ କରିବ ଚାଲ ଏଠି ଆଉ ଯାହା କରାଯିବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ନା ଭଳିଆ ଦି ଭାଇ ନାଇଁ ସେ ନା ନାଇଁ ସେ କିଏ ଭଣଜା ତୋ ଭଣଜା କେମିତି ହବ ତୋ ଭଣଜା ତ ସେଠି ବିଷ୍ଣୁପୁର ସେ ଏତେ ଗୋଟା ହିଁ ନାହିଁ ମାଉସୀ ପୁଅ ଓହୋ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧର ଭାଇ ଗାଣ୍ଡି ଥିବ ପିଚା ଥିବନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆଗା ଉଠେଇବୁ ଭଲ ରହ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେବେ ସେ ଉଠେଇ ଦେବେ ମୁଁ ଉଠେଇଦେବି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠୁନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହଁ ଦଉନୁ ହଉ ଦେଖିଆ ହଉ ଭରସା ନାହିଁ ସାଇଡ ହେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା ତାର ଗ୍ଲାମର ଉଠେଇଦେବି ଦଉନୁ ସେଇଟାକୁ ଯା ତାରି ବଢିଆ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଯାହା ଗାଡି ଉଠଉଛୁ ନ ଉଠା ମୋ ଗାଡି ଉଠେ ନେଇକି ଉଠା ତୁ ତ ଯାହା ହବ ମୋ ଗାଡି କିଛି ରିସ୍କ ନେବିନି ମାନେ କିଛି ରିସ୍କ ନବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତୋର ହେନେ ଯାହା ମୁଁ ରିସ୍କ ନେବିନି
ହେଲା ମୋର କିଛି ହବନି ବସିବି। ତୋର ସବୁ ରିସ୍କ ସେ ଏଉଟିଆ ତ ଚଲେଇ ପାରିବନି କ୍ଲୋଜ ତାର ବା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଗାଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଇଠୁ ଯଦି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଚାଲିଛୁ ହାତ ନବିଧିନ ତ କହି ଗାଡିଟା କି ଗାଡି କାନ୍ଦି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଏଇ ଗାଡିର ଦିନେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ବାପୁ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଗାଡି କେତେ ଜଣ 8 ଜଣ 9 ଜଣ 8 ଜଣ ଆଉ ଏବେ ଗାଡିର କେତେ ଜଣ ଯିବେ ବୋଲି ତତେ ଆଶା ରଖା ହେଇଛି ଆଇଛନ୍ତି ଚାଲ କାଇଁ ଏ ତାକୁ ଗାଲେ କାଇଁ ଆସିଗଲେ ନା ହଁ ହଁ ଆଇଲା ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆସିବ ତାର ହଁ ଓ ଡିସଟା ମୋର ହେଲା ଚାଲ ନେ ଧର मारी सर तू स्टार्ट जहाँ तर गाड़ी स्टार्ट मार दे बस वही जगह बस ना चलो ए पड़े ना ऐसे हाँ पड़ा राति अधर चल भाई किमिति राति अधर चलाती है चलाती राति अधर माने तू निजे चिंता करनी किंतु झील साहस मानिया पड़ो से धोका माने कि डर मान घर घर डर मान कि सी घर तो कई मेजरमेंट करती से भगवान जानती जिते गुण आवाज शुभियो आवाज शुभियोनी कि तू कथा तो आवाज शुभियो तो आवाज शुभियो तते माँ के आर शुणा गोटे कथा मत गाड़ी दूसरी आ माँ सरस्वती कंठपाता कर आमर किस रावण ब्लॉगर एट चंदन ब्लॉगर तापस बैट चलला ना नाटो थाना ना आउ ଶୋଇଥିଲା ତାକୁ ଡାକି ଦିନି ନା ଶୋଇଥିଲା ତା ଖେଳ ପୁଅ ଗଲା ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ବୁଆ ଯୋଉ ଡାକିଲେ ଯାଇଲେ ହଁ ଆନି ତ ହେଇଗଲା ମୁଟା ଗଲା ଓହୋ କେଇଟି ଏଇ ବଜା କରୁଛ भाई स्टार्ट मार देखी आस ହେଡଲାଇଟ ସେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲଗେଇ मोर हेडलाइन नहीं जा मोर हेडलाइन नहीं जा मोर हेडलाइन नहीं या तो लाइट रे चली देखिए मोबाइल छोड़ा जबरदस्त टणाऊँ से गाड़ी की जबरदस्त टणाऊँ लाला कुटरी पड़ा लाला कुटरी मामा गाड़ी आसी आगर दीटा चार्टा पाँचटा आज पूरा पूरा भिडियो भाई विश्वास कर मजा खाली लास्ट जाए लास्ट जाए भिडियो तो आज समुद्र की मजा चलो एमती भिडियो देखी था हम तो स्टॉप कर दे सब बिना लाइट रे पड़े आइले ना किसे फ्लैश मारी गस ना ना बिना लाइट रो फ्लैश मारने बिना लाइट रो पड़े आइले आउ जण ही तार गोप पूछी हाँ स्वा गोप पूछी आउ जण ही हांडिया वाली जिंदाबाद 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 किसे बोला किसे बोला ये भाषा हांडिया भाषा स्वा आड़ माने चलो समुद्र भितर चलो चलो आज 12टा माने दबा किस के गला छेड़ी कहे
तो दी जन तो ब्लॉगर का चैनल देखिए तू देखछु भाई तोर मोबाइल अछि मोर तो काठ खाली कहाँ किसान खाली ओपन कर दो जरा व्यूअर्स टा खाली लेखियो एटी तू हेला ओ देख बैक कर दो ते लाइक दे दे पळे आजु ତା ପେଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ହଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଚାର ବସେଇ ନେ ଟୁଟା କରିକି ହଁ ଏ ଚାଲୁନ ଏଟା ସତର ଗାଡି ଯଦି ଥିବ ତେଲ ଥିବନି जाओ गाड़ी नहीं दे गाड़ी दिन नै कि जीव जीव न बंद नै गाड़ी नै भीतर फोन वीडियोटा बंद कर दे रख चला शंकुर जाओ लाइट देखो चुड़ी है ठीक है देखा 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 ठीक है बोल से देखा एत टेकेट कहीं नहीं की गोटे 2 किलोमीटर पाखा है आओ एटू 2 किलोमीटर पाखा हे बन किलोमीटर पाखा की जे ढेर बाट की जे ए 10 किलोमीटर पाखा की जे ना ना 2 किलोमीटर पाखा है 3-4 किलोमीटर एवढू मोशा तो था केते किलोमीटर पाखा की जीवो 5-6 किलोमीटर हो 5-6 किलोमीटर ଭିତରେ ଲିପନ ଏଇ ଗାଁ ନଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମାପ ଚୁପ ଅଛି କେତେ ପାଣିର କେତେ ଯାଇକି ମାଳ ଇଏ କରିବେ ଚାଲିଲାଣି ସେଇଟା ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପସନ୍ କିଛି ଆଣିଛୁ ନା କ'ଣ ଯେତେ ସବୁ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବେ ନା ଜିମ୍ ର ତାଙ୍କୁ କହିବି ଏତିକି ନେଇକି ଚାଲି 1-2 କିଲୋମିଟର କାନ୍ଦେଇ ପଡ଼ିବେ ସେମାନେ ଏମିତି ଏଠି କାନ୍ଦେଇ ପଡ଼ିବେ ଯାଇପାରିବେନି ଦମ ବାହାରିଯିବ ସେ ଯେ କାଦରୁ ଯେ ଆଣୁଥିବେ ମାଛ ଯେ अंकल स्टेमिना कॉपीराइट आज से दियो कुछ ए केते किलो होबो दीटा କେତେ କିଲୋ ହବ ମଉସା ମଉସା ये 50 किलो भाई ना 50 ହବ किलो ନା 20-30 କିଲୋ ଏଠି ତାର ବୈଠ ବସିଛି ଜଣେ ନେଇକି ये नॉर्मल की परी भलो रसु सुने माने जोडी बेज्जित हेजु जोडी थिबे हेटु ते माने सांगा दे बसले ସେଇଠି ପାଇଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବେତନ ସଟ ମୁଁ କହିଲି